Salam. قبل ما ندور لا فيديو جو تيان كنستسمح من الممثل الكبير والمعروف سي بوكر حيت استخدمت التصويره ديالو. علاش استخدمت التصويره ديالو؟ ندخلو في الموضوع وغادي تفهموا علاش، ولا شوفوا لو تيتر غتفهموا علاش. هو معروف بديك ليكسبرسيون الزوينه ديالو. كنت كنصاوب كوفر فكرت فيه وانا نديرو. Je vais le taguer sur Instagram. S'il n'est pas d'accord, bien sûr, il me ping. Je vais retirer. J'espère tout ira bien. ندخلو في الموضوع. Suite aux vidéos que j'ai partagées, 4% immobilier, il a un ami qui est très cher. M'a posé une question et je voulais partager ça avec vous parce que éventuellement ça concerne plus de monde. Et certainement ça concerne plus de monde. Commençons par la typologie de l'amigo. L'amigo, il a fait un bon parcours, de bonnes études, il a un très bon poste, il ne peut pas se plaindre. Il a marié, sa femme a une bonne situation, a d'olidette, tout va bien. Maintenant, bon vers la situation, c'est que il a des charges, un crédit, il a juste mobilette, un crédit à la daro, résidence principale, résidence secondaire, à la bhar. Bon voilà, il y a les apparences, une dynamique, un dos des charges, un dos des factures. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'élément perturbateur ديال هاد القصه الجميله جدا اللي كتوقع في الحياه ديالو؟ لو دي جي تبدل. Ça arrive. J'ai un DG جديد. Ça arrive. DG جديد اللي جاب كليكا ديالو جابت كليكا ديالها وهي غاديه حتى ديك لا زون دو كونفور ديال هاد الصديق تغيرات plus ou moins du jour au lendemain. Il s'est retrouvé avec un entourage qui est toxique. مابقاش عجباه الحياة ديالو الخدمة ديالو. En même temps, il ne peut pas quitter pas si facilement. كما كتعرفوا ملي كيكون عندك une certaine responsabilité كل ما طلعتي كل ما c'est difficile de trouver un poste similaire chez la concurrence ولا في بلاصة واحدة أخرى. Donc باش تبدل c'est pas si facile que ça. Vous allez me dire خصو quand même يبدل. هادشي اللي عطا الله il n'arrive pas à changer. Donc j'ai un dit suite aux vidéos qu'on a partagées, on a discuté, il m'a posé la question. Il m'a parlé de son rythme de vie qui ressemble à la rat race. Je n'ai la rat race, je suis sûr que la plupart connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, on sera vite fait. Clip of YouTube, le monde anglo-saxon ne parle que de ça, ne jure que de ça. Rat, topa, phare. En vrai, c'est le hamster, it's cute, ouais, je fais tard. واحد الفار اللي يقرا مزيان وفوت الدارهم الى اخره ريس دونك سي باقي en gros c'est l'hamster في ديك العجله كيدور il pense qu'il avance dans sa vie mais en vrai il fait du surplace. C'est la même chose. هاد الصديق il pense qu'il avance mais en vrai il est dans le cercle vicieux اللي ما كيساليش منه. Surtout il n'arrive pas à sortir du cercle vicieux parce que finalement pour sortir il faut prendre une décision qui est, je ne vais pas dire courageuse, il n'y a pas de jugement, mais bon voilà, une décision qu'il n'arrive pas à prendre parce qu'il a des responsabilités, il a des risques qu'il ne peut pas prendre parce que, entre autres, alors, déjà pourquoi je fais ce storytelling, c'est déjà, ça a pris du temps sur la vidéo, 3 minutes 30, c'est aussi pour voir, parce que éventuellement, une partie des gens qui m'écoutent vont se reconnaître. Et ça peut peut-être aider des personnes à bien réfléchir à la chose. Oui. صديق جا عندي وطرح لي السؤال جوني مار من هاد الحياة كي ressemble à la rat race. Je veux tout claquer et je veux devenir riche. كي ندير؟ بديت كنشوف فيه وقلت لي حتى انا je veux devenir riche كي ندير؟ هذا هو السؤال اللي كلشي كيقلب لي على الجواب. blague à part. C'est pas parce que il a vu les vidéos, il pensait que je peux l'aider. C'est pas parce que j'ai fait des vidéos la notion du coach il va falloir la tuer à un moment donné parce que c'est pas un youtubeur, je suis pas youtubeur, voilà, c'est pas quelqu'un qui dit qui sait qui ça, voilà. Il y a pas de coach, chacun est son propre coach. Ou d'abord l'information qui n'a pas la nature. YouTube fait vraiment coach. Il suffit de parler français et anglais et surtout de parler anglais, c'est le plus important. Une mine de savoir qui n'a pas de fin. Après c'est pas forcément implémentable dans le contexte. ولكن les notions sont toujours les mêmes. رجعوا للموضوع ديالنا. هذا سي ان بون امي دونك ما غاديش ندير له تصديره كوميم. غنفرقوا مع داك الخبيثه الصغيره اللي عارفين ومن بعد نمشي نجيب دو ميور ريبونس ويجي يرد ليا النص ديال الخبيزه ديالي بشويه ديال الفرماج ولا السل. un peu mieux servi.
Retour d'ascenseur au bon moment. Donc, je lui ai posé une question qui est très simple. Déjà, tu es conscient que tu es dans une rat race. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas dans la rat race, après le storytelling que je viens de raconter, bah, c'est pas la peine d'aller plus loin, vous n'allez rien apprendre. Si vous direz quelque chose qui est plus efficiente. Par contre, si vous vous reconnaissez dans la chose, dans ce cas-là, j'ai beaucoup ici on est dans le bon contexte. Je lui ai posé la question. شحال le montant ديال الفلوس المقدار ديال الفلوس اللي انت محتاج ليه اليوم باش تمشي عند داك الشاف ديالك اللي كيمرضك صباح مساء وتقول ليه وانا كيدخل سي بوكر ديكسبرسيون الشهيره ديالو اللي كنعرفوه بها مع كامل الاحترام اللي كنعرفوا بالباركور ديالو ولكن كاين سورتو ديك ليكسبرسيون باش تقول ليه افاك يو 3 بوان de suspension il y a que 3 points راكم فهمتوا و tu claques la porte و tu te casses وانت فرحان وغادي تمشي لدارك تمشي للقهوه تنشرهم تمشي ترسم سي سي طون هوبي تمشي تغني تمشي دير اي حاجه كنتي كتحلم بها واللي بيتيتر ما كانش يمكن لك ديرها حيت وليديك قالوا لك واحد النهار ودي سير قرا داكشي اللي بغاتي يوكل لك الخبز. شنو هذا المقدار ديال الفلوس اللي انت محتاجو باش تعيش حياتك كما بغيتي بلا ما يتحكم فيك شي واحد بلا ما تحني راسك لشي واحد وانت فرحان. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vacuum money. Fin de la vidéo, on va donner حلول. C'était juste pour la définition. Et c'était aussi pour le storytelling. La vidéo الجايه je sais pas واش دابا كاينه ولا عاد غادي تكون ça dépend فوقاش تشوفوا هاد لا فيديو هي اللي غادي نشرحوا فيها شنو هما الامكانيات شنو هما السبل اللي يمكن ان pour une personne qui a une situation stable بحال هاد الصديق يقد يطور بها هاد الفاكيوم ماني بلا ما ياخذ بزاف ديال لي ريسك باسكو فورسيمون لا سوليسيون لا بلو سامبل بحال خدمتك tu montes une entreprise ولا une start-up from scratch خذ لي ريسك عامين ما غاديش تخلص ومن بعد ça va marcher mieux. On sait très bien que c'est pas quelque chose qui se fait. On va se concentrer sur des solutions qui sont apportées وهاد les personnes اللي كينتميو للطبقه المتوسطه يمكن لهم يديفلوبيوها tout en restant في la zone de confort ديالهم c'est-à-dire شي حاجه qui est abordable qui est reachable بالنسبه لهاد الناس. هذه لا بروشين فيديو ولكن غير قبل ما نساليو نعطيكم بدايه جواب حيت بغيتكم تمشيو ملي تشوفوا هاد لا فيديو ديروا بوز وتفكروا في ستوري تيلين واش رات ريس وتفكروا شنو هي l'une des deux options qui vont suivre اللي بغيتو. Et à partir de là عاد تشوفوا الفيديو اللي جايه. هاد الفاكيوم ماني ça peut prendre deux formes soit un grand montant اللي غادي يجيو غادي يعطيوه ليك ولا غادي تكون جمعتيه حيت ما غادي يعطي لك حتى واحد غادي تكون جمعتيه زعما وان شوت مثلا 10000 يورو نجيو نحطوها لك ولا مثلا مليار سنتيم نجيو نعطيوها لك وتحبس خدمتك ولا ça va être une rente c'est-à-dire واحد لو مونطون mensuel ولا même annuel en tout cas c'est périodique اللي غادي يجيك واللي غادي يجيك من واحد الاستثمارات اللي عندك qui sont de préférence استثمارات passives. واخا ان الاستثمارات الباسيف سي ان ميت خصو تحبس qui n'existe pas. Ou là, si jamais il existe, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Parce que si c'est l'immobilier, c'est du semi-passif. Si c'est les ETF, là, les dividendes, ça reste quand même. Il y a un effort derrière de réflexion, d'arbitrage. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais bon, voilà. 3 points. Wesh, tu es dans la rat race. Si oui. Wesh, briti un montant. Ou la briti une rente. Les deux options, on va la vidéo. Et ça va venir.